یت کنت مسجد پاکس مزن مرد حضراتن اعتکاف کرن چھ سنت اتھائی کن چھ خواتینن گھر اعتکاف کرن سنت یم فضائل مسجد پاکس مز اعتکاف کرنس مرد حضراتن خاطر چھ تمے فضائل چھ گرس مز خواتینن اعتکاف کرنس یم شرائط مرد حضراتن چھ اعتکاف کرنے خاطر مسجد پاکس مز تمے شرائط چھ خاتون گھر یس خاتون اعتکاف کران ونیو ماج بیلی چھ سانی اعتکافس بیہوان گرن مز اگر گرس مز کان کمر متعین چھ یت اس نماز پران ماج بیل تھی کمرس مز بہن اعتکافس وہ اگر نہ متعین چھ کان اخ وقت اکس کمرس مز پران بیاکھ وقت بیکس کمرس مز پران اکہ دہ اکس کمرس مز نماز پران بیک دہ بیکس کمرس مز نماز پران متعین چھ کمر نماز پرنے خاطر تمن چھ تیل متعین کرن اعتکاف خاطر فلانی کمر یم بہن اعتکافس آج چھ جمعۃ المبارک دیگر نماز پتہ کرو کوشش